ang buhaton diri kada hapon. So mag pull up ko. Abo kay bawag makaabot mo kog mga kauno man eh. Pero try na ko kay gikan ang ko. Gikan ko nag pull out so naka pull up na ko para na po straight. Pero okay bawag makaabot mo kog kalima ha. Kani mo ni diri. Okay, children. Let's say these drawings. Okay, children. Let's read the paper of Willie riding a T-Rex. Yes. Oh, grabe. Kalima. So good ra kayo. Kalima, gilimang gana. So nakanapo na ko ganina. Pero dili straight ka unom ra. Then dungagan ako kaupat mix na pod. So ka na po. So karon grabe kalima straight. Nya bug up ko lawas. So syempre laheras miagi nakaabot kog mga napo straight pa karon dili na. Oh, good sa kayo. So may hapon.